जय जगन्नाथ बंधु बेस्ट हैप्पी लाइफ चैनल को आपण मानक स्वागत। चलतु जानिबा आज संपूर्ण राशि राशिफल 7 मार्च शुक्रवार। प्रथम जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि देखा सामाजिक कार्य करुवा लोक मानिक आज सम्मानित पाइपर। ता सहित भाभी कम को जो कम आप मनरे बारंबार चिंता कर से कम आज निश्चित भाव में सफल हो। ता सहित देखा बेपारी कम अनुकूल बजाय बेपार वाणिज्य आज आप लाभवान योग रोचे। ता सहित अन्य कथा होता बेले आपण आग्रह सहित ऊपर पड़ी कथा कहतु ना आपणकर सम्मान हानिर योग रोचे। ता सहित देखा गणमाध्यम जो मैंने कम कर कर्मचारी मैंने से दिनटी आज भल रोचे। सहित देखा भ्रमण आज आपणकर योग रोचे। धर्म कम आज आपणकर मन लगिपे। प्रेमी प्रेमिका आज उत्तम बुझावणार दिन रोचे। ता सहित आज आपणकर घरे आपणकर समय कटिब एवं पिला मानकर भविष्य नहीं आज आपण चिंतार पड़ी पारती। विद्यार्थी मानकर पाठ पढ़ारे मन लगे। आपण विशेष सूचना होची आज आपण किछि पक्षी मानक खाद्य दिंतु आपणकर दिनटी मंगलमय हो। तापर बंधु आसला वृष राशि। वृष राशि देखा कार्य क्षेत्र में आगक बढ़िबार योजना आज आपण करें। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहिबो। छात्र छात्री मानकर सहपाठी मानकर साहाय्य बाकी काम पूरा हम। ता सहित देखा राजनीतिक क्षेत्र में जड़ित थिबा लोक उच्च पद मिल पारे। ता सहित ऑफिस जो माने जॉब क्षेत्र में दिन आज भल रोचे। आपणकर सम्मान आज ऑफिस बढ़ी पारे। जदि जमी जमा विवाद रोचे से आज विशेष भाव में आज आप दूरे रुहतु। कौन सी कार्य को जो कम आज आप आरंभ कर कम को आज समाप्त कर रोचे। पाठ पढ़ारे देखा पिला पाठ पढ़ारे मन चंचल रही पाठ पढ़ारे ध्यान दिंतु। आपण आज विशेष सूचना होची आज आप गोटे बुंदी लड्डू को गोटे बरगछ मूल भांगिकी रखु एवं सूर्यदेव को जल अर्पण करंतु। आपण दिनटी मंगलमय हो। तापर बंधु आसला मिथुन राशि। मिथुन राशि देखा मनस्थ कर कार्य आज आपण को सफलतार उच्च सीढ़ी पहुँचब। आय ठारू व्यय आज आपणकर बढ़ी पारे से जगी रखिक आज खर्च करंतु। तापर बेपार आज मध्यम धरण संतान आज आप चिंतित रही पारती। खुशी खबर पाइबार योग रोचे। शरीर आपणकर कौन ना कौन कारण असुस्थ रहिबार योग रोचे। सहित देखा व्यवसाय आज मध्यम धरण रहिबो। आर्थिक स्थिति आज आपणकर चिंताजनक परिस्थिति सृष्टि हो पारे। सहित सहकर्मी मान सहित आज आपण कथा कटाकटी हबार योग रोचे। सहित आज आपणकर दुर्घटनार भी योग रोचे। देखि चाहिए कार्य करंतु। आपण विशेष सूचना होची आज आपण महामृत्युंजय मंत्र जप करंतु। आपण दिनटी मंगलमय हो। तापर बंधु आसला कर्कट राशि। कर्कट राशि देखा कठिन कार्य पराजय स्वीकार करेंगे। जो आप कष्ट करुँच आप हार मानि जाते से कम किसी भैल्यू ना। आपण मन को अति बलवान करके कार्य करूँ नचेत आज आप हारी जीवार आज योग रोचे। सहित प्रतियोगितार आज आप सफलता पाइबार योग रोचे। जदि देखा अधूरा काम जदि रोचे सी आज आप संपूर्ण हबार योग रोचे। धन लाभ कि आज समय सुजोग भल अच्छी। सहित फिल्म कलाकार मानक आज जो मैंने कलाकार मैंने दिनटी शुभ रोचे। जदि विवाह प्रस्ताव खोजन ताले आज दिनटी भल प्रस्ताव योग रोचे। स्वास्थ्य अवस्था जब देखा स्वास्थ्य अवस्था आज आप उत्तम रहिबो। प्रेम क्षेत्र देखा प्रेम क्षेत्र में कौन ना कौन जगह तिक्तता देखा जाउची।
ଘरे ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଏତେ ଭଲ କଟିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ବିଚାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ଯଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଜିର ଦିନଟେ ଭଲ ରହୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୁତି ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲା ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ଯଦି ଦେଖିବା, ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୌକା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝି ଯାଇକରି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହଡ଼ବଡ଼ରେ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକରି କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା ରହୁଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଆଜି କୌଣସି ମତରେ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିପାରେ। ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁଠି ମିଟିଂ ରହୁଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭ ରହୁଛି। ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଯେମିତି କିଛି ଦାମୀ ଜିନିଷ କିଣିବାର। ତା ସହିତ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏତେଟା ଉନ୍ନତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଦୌଡ଼ାଧାଁ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମାପ୍ତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ହେଉଛି ଆଜି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟିକୁ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲା କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହୁଛି। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆୟୋଜନର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଯଦି କୌଣସି ନା କୌଣସି ମତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମାଧାନ ହେବ। ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ବହୁତ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବେ। ଅଯଥାରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ବସି ବହୁତ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖିବା, ଜୀବନର ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସଙ୍ଗୀତ, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ଶୁଭାଶୁଭ ରହୁଛି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ସମାଜସେବୀ ହେଉ, କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ କାମ ହେଉ କିମ୍ବା ଭଲ କାମ ହେଉ, ଆଜି ତା'ର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅବନତି ଦେଖାଯିବ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆଜି ଉପୁଜିପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ସୁମଧୁର ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭାଶୁଭ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲାବେଳେ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲା ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜି ଯେକୌଣସି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟର ମନୋଭାବ ଲାଗିବ। ଅଫିସରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକରି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଉଦାସ ରହିବ। ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କଟିବ। ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଦେଖିବା, ସାରା ଦିନରେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ଜମି ଦଲାଲଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଜମି କିଣାକିଣି, ଜାଗା ବାଡ଼ିର ଅଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହଜିବାର କି ଠକି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେଥିପ୍ରତି ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବ ପରି ରହିବ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରେମୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ
ओम गं गणपते नमः ए मंत्र उच्चारण करी बाहरतु देखिए निश्चित प्रकार दिनटी मंगलमय हेबो। तापर बंधु आसला बिछा राशि। बिछा राशि जे देखिबा ऑफिस काम रे आज आपण बहुत व्यस्त रहिबे, आर्थिक चिंता रो आज आपण दूर हेबे, ता सहित आपणकर आध्यात्मिक मनोभाव बढ़िबो। जदि छात्र छात्री माने परीक्षा रे दउछन ताहले भल रिजल्ट मध्ये आसीबो। शरीर आज आपणकर सुस्थ रहिबो। ता सहित जदि आपण कोनोसी लेखक किंबा कोनोसी लेखा करूचंती ताहले आज सिथरे मध्ये आज आपण सम्मानित हेबार जोग रहउची। परिवार रे आज आपणकर बहुत भल समय कटिबो। ता सहित आज आपण कोनोसी सामाजिक संगठन रु आज आपणकर पदमर्यादा वृद्धि हेबो। आपणक पई दिनटी आज मंगलमय रहउची। आपण आज काहाकु ना काहाकु किछि मिठा जिनस कोनोसी गाई हो किंबा कुकुर हो काहाकु गोटे कोनोसी जीव को आज आपण मिठा जिनस खाइबा को दियंतु। आपणकर दिनटी मंगलमय हेबो। तापर बंधु आसला धनु राशि। धनु राशि जे देखिबा जीवन को भल ढंग रे आज आपण माने खुशी रे आज आपण समय कटिबो। बहुत चिंता करिवे आपणकर लाइफस्टाइल पई, आपणकर भविष्य पई चिंता करिवे, आपणकर संतान पई मध्ये आज आपणकर भविष्य पई चिंता करिवे। ता सहित दाम्पत्य जीवन आज आपणकर सुखमय हेबो। व्यापार रे आज आपणकर उन्नति जोग रहउची। स्वास्थ्य समस्या रे कोनोसी ना कोनोसी कारण स्वास्थ्य समस्या देखा जाई पारे। ता सहित दूर जगह को आज यात्रा न करिया भलो, काहेकि ना कोनोसी कारणवशत आज आपणकर कलह किंबा दुर्घटनार जोग रहउची। सेति प्रति आज आपण विशेष भाव ध्यान दियंतु। प्रेम संपर्क रे आज मधुरता आसीबो। आ जे देखिया विद्यार्थी मानक क्षेत्र रे विद्यार्थी मानकर पाठ पढ़ा रे मन कम एवं अन्य कार्य रे अधिका मन लागिवार समय अछि। तो आपणक पई विशेष सूचना होउची आज आपण देवदेव महादेवकर लिंगाष्टक मंत्र पाठ करंतु। आपणक पई दिनटी मंगलमय हेबो। तापर बंधु आसिला मकर राशि। मकर राशि जे देखिबा जे कोनसी काम अधा आपणकर थिबो, जो काम अधा करिके रखिथिबे गुडाय दिन हेलाणी आपण कंप्लीट करि पारु नथिबे, आज निश्चित भाव से काम रे सफलता हासिल करिवे। तापर आज आपणकर आर्थिक परिस्थिति सुदृढ़ हबो। जदि काहाकू ऋण देइचंती किंबा धार कर्ज देइचंती आज से टंका आपणक पाखकू फेरी आसीबार जोग रहउची। ता सहित कोर्ट कचेरी सरकारी क्षेत्र में जेकोसी कार्य रोचे से आज आपणकर सफल हम। ता सहित देखिबा आज आपण बहुत चिंतार मुक्त होबार जोग रहउची। जॉब क्षेत्र में भल अपॉर्चुनिटी आसी पारे। आपणकर आज खराब समय होउची केतबेले ना लंच पर ठारू आज आपणकर पादरे किंबा गोड़े किंबा मथारे कोनोसी आघात लगी पारे। सेति प्रति आपण विशेष भाव ध्यान दियंतु। ता सहित देखिबा आज किछि जमी जमा विवाद मध्य सृष्टि हेई पारे। तो आपणक पई विशेष सूचना होउची आज आपण कोन करिवे ना रुटी रे महू लगेगिरी गो माता को खाया को दियंतु एवं बुंदी लड्डू को भांगिकी कोनोसी गछ तले रखि दियंतु। आपणक पई दिनटी मंगलमय हेबो। तापर बंधु आसिला कुंभ राशि। कुंभ राशि रे देखिबा आज आपण मन रे शक्ति माने गोटे ऊर्जार सृष्टि हबो, जाफल कि आपणक मन आज आपण प्रसन्न रहिबो। काम करिया लागि आज उत्साह बढ़िबो। ता सहित प्रत्येकटी पदक्षेप बंधुर साहाय्य आज आपण पाइबे। ता सहित देखिबा सरकारी चाकरिया आज आपणकर जो माने सरकारी जॉब करचंती ताका पई मध्य दिनटी भल रहउची। बंधु परिजन आज आपणकर गृह को आसीबार समय रहउची। व्यवसाय रे आज आपणकर कोनोसी ना कोनोसी रे आज आपणकर लाभ कम एवं खर्चांत बेसी हे पारे। तो सेति प्रति विशेष भाव दियंतु। घर काम रे घर कार्य रे आज आपण मध्य खर्चांत रही पारंती। घर रे कोनोसी आसबाब किना किणी हो किंबा कोनोसी कार्य रे आज आपणकर खर्चांत बढ़ी पारे। ता सहित देखिबा घर बड़ भाई आपणकर बड़ भाई किंबा गुरुजन मानकर
କାହାର ନା କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ହେଉଛି ଆପଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଷ୍ଟୋକ ସ୍ତୋତ୍ର ଆଜି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କିଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲା ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଧାର ନେଇଥିବା ଅର୍ଥ ପରିଶୋଧ ଆଜି କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟାରୁ ଆଜି ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ରହୁଛି, ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବର ଆସିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହିଲି ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।